गराइयों तो मशहूर हैं कि जितने लोग तशरीफ ले आए और उन्होंने नेक मकसद वास्ते अपना टाइम कढ़िया। ये सारे सानू सब नु अल्लाह करीम का शुक्र अदा करना चाहिए कि साडी जिंदगी दे ऐसे लम्हात आए कि असी उसकी मखलूक वास्ते असी घरों बाहर निकले और इकट्ठे बैठे सोच विचार कर रहे हैं। मालिक करीम भी जी महफिल से बहुत ज़्यादा खुश होंदा है। असी लोग अल्लाह नूं की दे सकते हैं, जो कुछ देना मालिक ने सानू ही देना। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जी साडे काम आ रही है, अल्लाह की बारगाह च उसकी वक़्त और वैल्यू बन रही है, तो सानू वो पेश करनी चाहिए बाखुशी। अगर साडा खून है, साडा माल है, जो भी चीज़ है अल्लाह की बारगाह पेश करना चाहिए। और अल्लाह करीम अपना एहसान किसी उत्ते हमेशा खुद रखता है, किसी का एहसान अपने उत्ते नहीं रखता। अगर असी अल्लाह की बारगाह च एक कतरा खून का पेश करते हैं, मालिक उसके बदले कितना ही अता फरमा देता, कितना ही अता फरमा देता। साडे कोल एक रहनुमाई है कि जिहड़े मकसद वास्ते असी चल रहे हैं, अल्लाह करीम सानू इस चीज़ का हुक्म ही दिता है जिहड़ी असी मतलब जिस काम वास्ते असी सारे मुतहिद भी हैं। साडी ये जिंदगी का एक मकसद भी है, सब लोग इस चीज़ को जानते हैं कि साडी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है, रसूलुल्लाह की मुहब्बत और आप दी इताअत है, क्योंकि मुहब्बत का मगज़ ये है इताअत है। और उस तो बाद अगर तीसरी गल देखिए तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत है। रसूलुल्लाह सल्लम ने अपने किरदार नाल सानू ये चीज़ समझा दी। सारे दे ज़हन च ओ एक माई बजुर्ग खतून जिहड़ी कि वजन उठा के गठड़ी उठा के किते जा रही है, रसूलुल्लाह ने उसके नाल हेल्प की और उसकी गठड़ी उसकी खुद चुकी और उसने मंजिल तक पहुँचाई। ये रसूलुल्लाह का एक तरीक़ेकार है। सहाबा कराम ने अपने तरीक़ेकार दे नाल सानू एक चीज़ समझा दी कि रात को उठ उठ के अपनी पीठ मुबारक उत्ते गल्ला अजनास वगैरह चुक के ते गरीब गुरबा के घर पहुँचाया। और उन्होंने इस सानू एक सबक दिता कि गरीब गुरबा की जिहड़ी हेल्प करनी है, साडे दीन का असल रूह और मकसद जिहड़ी है वो ये चीज़ है। उस तो बाद रसूलुल्लाह सल्लम दा फरमान आपने फरमाया कि कोई शख्स कोई मुसलमान अगर किसी दूसरे मुसलमान को किसी काम वास्ते जाता है और अगला मुसलमान उसके नाल हो के उसका काम करींदा है, उसके काम आउंदा है, उसका काम करींदा है, तो ये इस चीज़ नालों बेहतर है कि मेरी मस्जिद विच महीना इतकाफ ते पवे, ये उस नालों बेहतर है। फिर सहाबा कराम दा तरीक़ेकार तो बाद असी जिहड़े ताबईन हैं उन्हां दा तरीक़ेकार असी वेंदे हैं कि एक शख्स जंगल च गुजर रहा तो वो वेखदा कि एक बजुर्ग है, बकरियां उसदियां बकरियां हैं काफ़ी सारियां, वो नमाज च मसरूफ है तो भेड़िया उन्होंने बकरी की रखवाली कर रहा है। बकरियां इधे आधे भज के जांदियां, लेकिन भेड़िया उन्होंने वल के लै आउंदा, उन्होंने एक जगह से ना मुतहद करता, उन्होंने उत्ते हिफाजत कर रहा। वो शख्स वेख्या भी ये जरा रूटीन तो हट के गल मैं वेख रहा, इनका काम आ बकरियां चीर पाड़ करना, खा जाना, तो ये बड़ी उन्होंने हिफाजत करता पाया, बजुर्ग सकून नाल इबादत करता पाया। वो रुक गया, उस आख्या बाबे को मैं इस चीज़ का मामला पूछना भी है कि राज की। जो बजुर्ग अपनी इबादत तू और एक होए तो वो बंदा गिरे होया, उस बुजुर्ग ने सलाम दुआ की तो पूछा भाई बाबा जी ये दसिया भी ये की राज है। अज ना कोई रूटीन तो हट के चीज़ वेखिए, भेड़िया तुहाडी बकरी की हिफाजत कर रहा, तुसीं सकून नाल अल्लाह की इबादत कर रहे हो। उस आख्या शख्स छोटी जी गल है, जदों मैं शख्स अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी च आ गया ना, उसकी फर्मा बरदारी च आ गया ना, अल्लाह की सारी मखलूक मेरी फर्मा बरदारी च आ गई। हजरत राबिया बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हा दे कोल जदों एक दिन उस वक़्त दे बुजुर्ग हस्ती हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप शरीफ ले आए उन्होंने को किसी को दीनी मामलात को डिस्कस करने वास्ते। बीबी साहबा जो उन्होंने घर बिठाया और दीन दे किसी मसले उत्ते तो बुजुर्ग हस्तियाँ डिस्कस करने लग पे। थोड़ी देर तो बाद हजरत राबिया बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हा नूं ख्याल आया कि मैं हांडी जी गोश्त सी वो चूल्हे ते रखना भुल गई, बुजुर्ग बैठे चलो वो भी खा के यानी कि चले जासनगे। वो फौरी ना उठ के ते जल्दी जल्दी वो गैन चूल्हे वाल भी मैं वो हांडी नूं जरा चूल्हे ते रख दूँ। जो गैन ते हांडी तैयार पई और गै विचों एक आवाज़ जी उन्हें सुनी है कि जदों भी कोई शख्स मेरे काम में हो जाता मैं और मेरे फरिश्ते उसके काम में हो जाते। ये कोई ऐसा नहीं कि असी कोई सानू अल्लाह करीम का शुक्र अदा करना चाहिए कि सानू अल्लाह करीम ने असा गुनहगारां नूं इस काम वास्ते मुंतखब किया कि असी उसके मखलूक के काम आ सकीए। और मौलाना रूम का की फरमान है कि अल्लाह राजी कराने दे ते मेरे को बहुत सारे तरीक़ेकार हान, पर मैं वो तरीक़ेकार लभ्या जिहड़ा अल्लाह नूं बहुत ज़्यादा पसंद है।
وہ کیڑا ہے کہ اللہ دی مخلوق دی خدمت کرنا، اس تو بعد کے اور کوئی نہیں۔ پھر اسی اپنے شیخ دا طریقہ کار ویکھیے، حضور پیر سیال غریب نواز دا طریقہ کار ویکھیے۔ آپ نے زکوٰۃ دے متعلق آپ نے حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ دے، آپ فرمایا کہ 3 درجے ہیں میرے مطابق۔ ایک ہوندی عام لوگاں دی زکوٰۃ، بس تسی وہ 40واں حصہ اللہ دے راہ تے تسی دیندے ہو، غریب غربا نو دیندے ہو، مستحق اور جو بھی حقدار ہیں اس نو تسی پہنچاندے ہو۔ 100 چوں 2.5 روپے دا ایک تصور جڑا ہے 40واں حصہ بندا وہ دیندے ہو۔ آپ فرمایا پھر کچھ خاص لوگ ہیں جڑے کہ 2.5 روپے خود رکھ دیں اور 97.5 اللہ دی راہ تے دے چھڑ دیں۔ پھر ایک تیسرا درجہ ہے لوگاں دا جڑے اکثر الخاص ہیں، خاصاں تو بھی خاص ہیں، وہ کی کر دیں 100 دا 100 ہی اللہ دی راہ تے دے دیں اور پھر آپ توکل اللہ کر دیں، اللہ کریم انہوں کسی چیز دی کمی نہیں آوے۔ ساڈے شیخ دا طریقہ کار یہ ہے، اکابر امت دا، تابعین دا، تبع تابعین دا طریقہ کار ہے، صحابہ کرام دا طریقہ کار ہے، رسول اللہ دا طریقہ کار ہے، اور اللہ کریم دا یہ حکم ہے۔ سانو اس چیز تے اللہ کریم دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک نے اتنی کرم نوازی ساڈے تے فرمائے، ساڈے بزرگاں دی کوئی دعاواں دا صلہ ہے، ساڈے شیخ دی نظر کریمانہ دا ہے کوئی صلہ ہے کہ اسی لوگ متفق اور اکٹھے ہویا کیسے اللہ پاک نے ساڈے واسطے رستے کریٹ کیتے، اسی اس زندگی دے جڑے سا اس خدمت واسطے اس کام واسطے آیا سے وہی قیمتی ہیں، وہی قیمتی ہیں۔ کتنی روح ہیں جڑیاں اج قبراں وچ پے کے بھی پچھتاری ہو سن، اور یہ قرآن مجید وچ بھی ہوندا کہ وہ آندے مالک ایک موقع سانو دے دینا، کہ ایک موقع سانو دے دے، اسی ایک لمحہ بھی تیری عبادت تو بغیر اسی نہ جسائیں گے، اسی تو بالکل تیرے ہو کے رہے سن۔ تے سانو اور زندگی دے وچ اللہ کریم نے شعور بھی دیتا ہے، راہ بھی دیتا ہے، ساڈے پیر دی نگاہ دا صدقہ، اس دی کرم نوازی دا صدقہ، اس نے مرشد نے سانو وہ رشد و ہدایت ساڈی اس طرح کیتی، راہ بھی کھایا، اسی ہن اس راہ تے چلنا جن دے وچ ساڈی دارین دی کامیابی، ساڈی اس جہان دی کامیابی اللہ کریم سانو سب نو اس طرح متفق رکھے، اتحاد وچ رکھے، اور اللہ دی مخلوق دی خاطر، غریب غربا دی خدمت دی خاطر سانو مرتے دم تک سانو خدمت کرن دا مالک موقع دے۔ مزید